Asan na? Etiquette. Etiquette. Ano yan? Mi mami mo, mi mo, mi me, mi mami mo, mi mo, mi me, mi mami mo, mi mo, mi me. Parang gumanon ka. Hinabol. Me, mi mami mo, mi mo, mi me, mi mami mo, mi mo, mi me. Me, me, mi mami mo, mi mo. Bakit may palaging OP? That's so far. Mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me. Mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me. Diyan ka na maligo, oh. Mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me mi mam mi mom mi mum mi me. Napakamot sa hindi Makati. Nemplate. Ang nemplate. Me
Me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may me mom me mom. Me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may. Halata nag-skip. Haba kaya, may mami mo? Me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may. Ya Me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may me mom me mom me mom me may. Uy! Wow! Freezing! Frozen. Bagay siya mag-model na. Noodle? Model. Model? He is a model. No, model. He is a model. She's just saying, bakit? Ano siya nangaway no? No, because you usually say that to people that are not. Like, bagay ka maging doktor. You're not When a doctor she yet. is a doctor No. already. Hindi. Wala pa. Hindi pa. Nag-eskwela pa lang. Wala mang, something syempre. Sa tingin mo, katulad ito kung Kuya Vincent, walang lasa niya. Try mo. Kung wala, itapon. Ay, kung may lasa, itapon. May lasa pa din? Super parat? Pait. Parat. Hindi. Pait. Feeling ako mga 1 hour na siya ibabad. What if ang palaya niyo sudan tas ang dapat ang preparation 30 minutes tapos 1 hour if 1 hour ni mo Oo. babad. Anong kadugay man atong pagkaon? Sadyo mga napon mga restaurant ngayong anak no dugay kaayo. Yes. That's so, your food is done with great quality. Karang No, what I don't like is matagal yung hintay tapos hindi naman great quality. Diba? Yun yung I was waiting for what? pero sa ko kay kunwari gutom na ka. Ato na lang easy way para dali na lang ma-serve sa imot tapos mag 1 hour naman ta diri. Usahay mo lagot na gud ko ano. But that's okay if it's like gatherings. Because I can go out pa. Oh. Na ano go sa, ato sa may something somewhere. Tapos balik ra no. And then, you know, mga parents, they like chica. So it doesn't matter how long it is. They keep talking about it. Yambat. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Excuse me. Ang grabe yun. Nakapagsali side step ako na hindi oras. Akala ko ayaw. Ayos yun na, parang crepe. Kasi nga, namali ako ng luto. Deserve. Ay. I'm gonna take a bite. Ang lamig ka. 17. Hindi ako sanay sa lamig ka. Damn, isa lang. Isa lang nakabukas. Okay lang. Okay lang ba? Is everyone yawning? Dito pa. Wala, uy. I heard it. Wala. I heard you. I swear. I heard I it. swear. I heard it. Ang What was pinipilit mo, hindi I nga ako. swear I did. I swear I did not. What the heck was that then? And I heard. Vocal fry.
Grudge. The ano? The Grudge? A vocal fry. It's good for low notes. Vocal unsa? Fry. Fry? Because it looks like you're frying something. I mean, it sounds like. Pero baka sulit rin. Bakit gan? Which one? Green. Ano daw? Lamig. Aling. Yeah. Meow. Lingog-ngog daw. Wow. Lingog-ngog daw ka kay. Bago ko lang yung natutunan. What does that mean? Tinuod? Higit sa. Oo na nga. Oo nga. Sige na. Tayo na. Nadi may mga Bisaya nga di mo kasabot day. I mean, depends. Natututunan na lang sa friends. Lublog. Ano ba yan? Sausaw. Ito. Lublog. Ano yun? Bago ko natutunan isa pa. Langas. Langas. Lihok. Ano may mali? Lihok langas. Langason man kay kang bataa ka oy. Pagpuyo daw be. Unsa pa yung mga bag-o ni mga natunan? Putoy. Putoy. Ako is bituon. Bituon star. I learned that from the song. Kay Kagbito Sa ko song. nga kasi ka. Ano eh? Kag bituon. unsa pa unsa pa? Nalimutan ko na. Madakdak. Uriya. Dakdak. Is that Bisaya? Uriya. Purya Santissima. Kuan man na kanang murag kuan ba murag Purya. Murag feeling na ko. For? Like, for God's sake. Grabe, ang tagal niyo pa. Maliligo pala lahat. Siguraduhin ang lahat ay na Oh, it's mariligo. Siguro yung ginawa natin kagabi. It's Uy, bawal yan pag-usapan. Tigas ng muka nito. I'm after Fiang. Ako na. Ay, Ba- doon pa ko eh. Kain na lang.